Hey guys, ito last run ko na babalik ako dun sa Yonkers sa Empire City kasi dun sa casino. So tignan nyo yung snow. Hala, ito na. Like sabi nila later in the afternoon, it'll be like an inch an hour. So imagine, no? Buti na lang tong bus, maganda ng traction kasi nga mabigat. So pero I'm still taking it easy. Ayun. So, eto na sa Park Avenue crossing. I'm going to 3rd Avenue. Tapos, I'm gonna take the Madison Avenue Bridge. Or, no, Willis Avenue Bridge to go to Yonkers, upstate. So, yun. Grabe, tignan nyo. Oh my word. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ayan, tapos itong row na ito, magaganda ng mga apartments dito. Or mga condos or kung ano man. Alright guys, so sige, update ko na lang kayo ulit. Bye.